3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano siya? Pagkuha. Meron mga gumagawin. Push lang ito. Yan. Tapos, hindi naman siya kailangan na tatalikod ka. Parang so ito, okay lang step niya. Kaya yung may control, hanggang doon lang sa part na makabot. First, siguro yun. Second, siguro yun. Kai-shift, counter attack. Ano siya? Taas nga. Tapos pari, meron konting sa step. Tapos pa rin. Katawan na. So, itong purpose nito, para ipare yung minichukin niya. So, parang dalawang siya. Counter edge. Yes. So, ang gagawin natin isang counter. Huwag na yung 1 na lang. 1. Tapos di rin kailangan na ibaba. Late na yun, late na tayo mag-skip. So sa ngayon, for suguri lang, dito lang muna. Diretso lang. Kaya sa dito. Diretso. So hindi mo na kailangan ibaba. Sa application na lang natin gawin yun. Yung baba. Pero ito lang. Skip. So isang count lang yun. Okay? Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa count lang. Sa diretso. Sa diretso. Skin. Tama? Wala. Late yun. Kaya nga sabi ko, step mo na lang dito. Step mo na siya. Yan. Ganon. Isang count lang. Ganon excited. Ganon lang. Isang count lang papapakain. Skin nga. So ganito sa'yo, pag ganyan mo, tapos ganyan. Kapag ikot ka na agad. Ditch. Atras no. Nandun mo muna. Sa'yo, pag ganito ko, inatras ko na. Ski. Dito na agad. Pagkaikot na dito. Pagkaikot dito. Atras. Let's see. Pero isa lang siya. Huwag naman sa isip pangalawa. Una lang. Slide. Right? Focus. Paano gagawin? So, buwasan niyo muna yung pangalawang slide. Pag ganito niyo, astis lang muna. Kamay lang muna. Tingnan po. Parang sila nito na pag namin ito.
Ayun pala yun. Nice. Yun pala yun. Eh, di mo. Huwag mo lang excited. Hey! Ready? Hey! Ako yun. Tama ka. Ay, di ko lang kaya ito. Parang may payo siya eh, no? Parang may payo siya eh. Kapagay mo talaga siya. Lalay. Lagay mo muna siya dito. Sige, okay. Yan. Parang may Pero straight na siya, para hindi ka mahirapan mag-sleep. Okay. parang may pipig siya eh. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iba yung ganun-ganun visual here. Kasi parang may pipig, no? Para mapari yung ito. Practice nga. Try mo sa Hindi natin mistake na basta idea. parang isip mo parang nilagay mo siya ng pipig mo rin sa ulo. Pero yun nga Pero pababa. na ipari mo yung dun. Skin shoot. Try mo itaas eh. Taas na. Wala. Yun, parang ganun. Parang ganun. So, kaya alam mo galing taas. Sige. Sige, makapahuli. Galing sa... Nice. Alam niya din siya. Yung Diyos, sliding naman natin. Yes. Ano na yung dalawa? Anong pangatlo? Pangatlo. Ski. Issue. Ski. Ano yung sabi ko? Kailangan soft pa rin, hindi siya fix. Pag ski natin, yan. Tapos layo yung konti para makakaroon ng dulo. Pero same na kamay. Push you. Ulong tama siya. Hindi. Pareho sa katawan pa rin. Ikaw pa. Siya ganda. Ready. Ski. Ski. Good. Ski. Good. Ski. Good. Ski. Good. Ski. Good. Last. Ski. Good. So, kailangan niya yung haba ng video. Kaya mo gawa ka ng ganun. Pag masyadong mahaba, mahirapan ka rin. Mahirapan ka pa rin siya. Kaya, Pero saan nagkakawa niya tayo? yung haba, hanggang Hanggang ito hanggang
makita mo yung dulo na stick. Next, bidan stick. Chuki pa rin to. Chuki. Plus, bidan. So bidan, itong sa baba, ito ng papatamaan. Baba yun. Tapos, patama din sa likod. Tapos, So babase, baba, sa paa yun. Pwede siyang pare, pwede rin siyang patama sa tuki mo na. Plus, yan. Pagkaba, iyan, kasama mo yung katawan. Katawan ng magdadala. Hindi kamay. Kamay, lagi ang kasama. Ready? One. Lock. Ski. Agi. You're done. Ski. Lock. 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 You're done. Last. Ski. Lock. You're done. Next. kasama. Kasama yung katawan na Kasama ito. Wala ka siyang sanay sa kamay. So next, ski showman siya. Ski, tapos showman. Pag ski natin, ski muna. Pagtaas mo sa kanya lipat. Ski, taas mo muna. Saka kayong lipat ng pamay. So hindi doon ka. Dito, tapos lipat ka na. Taas mo muna. Kasi parang isin na lang. Tensa mo na. Lipat. Kaya, sige, tenda niya. Taas mo na. Step forward. Step forward. Ski. Taas mo na. Step forward. Ski. Taas. Show me. Taas. Ski. Taas. Show me. Ski. Taas. Ski. Taas. Ski. Taas. Ski. Taas. Ski. Taas. Ski. Taas. So lahat yun, ski. Lahat yun chuki. Lahat yun tusok. Tangin ang pasok. So first 5. First, suburi, ski. Pangalawa, counter, ski. Pangatlo, ushiro. Ushiro, ski muna. Tapos, apat, ski, ba, bida. 5, ski. Tandaan niya, 5 lang muna sa stick. So, group by group yun, yung 20 siguro. Yung unang 5, puro chuki ang pasok. Yung sunod na 5, showman siya. Galing siya sa ano natin sa Bulgaria stance. Number 6 tayo. Number 6, showman lang. Pero magagaling tayo sa second unit. So, sa ulo. Okay.
Lagi parang iba yung palo mo. Ano lang na show? Okay. Anim. Balik sa ganito. Ready. Prepare. 1. Up. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sunod, dalawang showin. Prepare, showmin, showmin. Sorry. Pangalawang showmin, prepare, showmin. Hindi siya yung usual na Hindi siya tinikot. yung pangalawang may ikot. Para actually yoko siya. Pag ganun, tapos. Showmin, kabila sa dito. Dito. Oh, dito. O kasi nagkagaling dito yung punya. So parang showmin yung kuminto. Prepare, showmin. Showmin yung kuminto. Ready. Comment. You comment. Up. Comment. You comment. Up. Comment. You comment. Up. Comment. You comment. Red. Here. Comment. You comment. Comment. You comment. Red. Here. Comment. You comment. Comment. You comment. Up. Comment. Comment. Pwede. Last. Up. Back. Comment. You comment. Next, ski sa likod. So, showman. Parang opposite lang siya ng kanina. Pero, galing na siya sa showman. Galing na siya sa showman. Ski. May prepare pa rin. Good pa rin. Basta sa pangalawang set, yung initial, showman talaga. Pag dito, Yun. sa pagkakas Pero parang pa rin siya ng social. Sudan, Sudan ba? Sudan, Sudan ba? Sudan sa taas. Joda. Sudan. So, Ushiro stick. Prepare. Cut. Ushiro. Again. Prepare. Cut. Ushiro. Okay. Prepare. Cut. Ushiro. Prepare. Cut. Ushiro. Ready. Cut. Ushiro. Pwede kayong mag-slide. Pag show me nyo, pwede kayong Ready naman yun. Ready. Okay.
Ready. Cut. Skip. Ready. Cut. Skip. Cut. Skip. Ready. Cut. Skip. Cut. Skip. Ready. Cut. Skip. Ready. Cut. Skip. Next, vegan. So, pair. Ready. Cut. Back. Vegan. Pares lang siya, halos pares lang siya ng kanila, pero galing na sa shoulder. Pero pa rin, prepare. Shoulder. Atras ha, atras. Tomorrow, ano tomorrow no? Ready. Cut. Back. Vegan. Pair. Cut. Up. Vegan. Pair. Cut. Up. Vegan. Pair. Cut. Up. Vegan. Pair. You are using this step. Sorry, you are using this step. No, we are not. Can I take one? Yeah, sure. Please. Pair. Go. Prepare. Cut. Back. Vegan. Cut. Back. Vegan. Prepare. Cut. Back. Vegan. Dapat. Up. Cut. Vegan. Very sure. Kamera mo to. Yung pang isang po, galing pa rin dito, pero diretso na na Yokomet. Ako din, yan. Kaya kailangan siguro sa'yo may statement. Hanggang bagay siguro sa'yo yung isa. Pero may tama sa atin si Didi. Yan, yan. Sige. Yung pagsampo ano niya na? Ano siya? Yoko. Na opposite. Hindi ako. Hindi ako yoko yan siya. Hindi ako shonen. Hindi ako yoko men. Sige. Hindi ako yoko men. Sige. Hindi ako men. Sige. Ulit. Hindi ako yoko men. Sige. Taas nyo taas nyo yung connection ko. Tumataas. Kaya suggested yung galaw mo kasi inaano nyo yung space mo. Kaya nyo. Yung jubong natin ng dalawa. Ready. Men. Speed. Ready. Men. Speed. Men. Speed. Men. Speed. Men. Speed. Men. Speed. Men.
Yung pangalawa, puro showman. So, ano yung number 1? Basic na ski. Number 2, counter na ski. Ski, Ushiro. Ski. Ay, wala po. Ski. Tapos yung pangalawa. Ski. Ski. Ang huli. Tapang 4. Geda. 4 tsaka 9. Geda. Tapos yung pangalawa. Pang-lima. Ski. Ski showman. Ski. Up. Nandun yung Ushiro, nandun yung Gedan, nandun yung showman, saka yung Ushiro na yung tabi Ushiro. Nagkalimutan tayo. Yung pa. Video ka na. Silang. Okay lang. Tuloy lang kayo. Space. Medyo parang ako doon sa akin, dapat din nila ako, dalawa yun. Hindi, sige lang. Wala akong pinalaga. Kung pisling ko, ulinap ko. Ayun na. Kanta. 7 yung ka. So, una, ski. So, number 1, siguro. So, ski. Tapos, Gedan ang baba ko. Tapos, lagyan nyo ng step. Gedan. Lagyan ng step. Ski. Showman. Parang iyo ko na. Ready. Ski. Back. Showman. Back. Gedan. Reverse. Ski. Showman. Okay. Yung huli lang tayo. Hindi siya kasi pabalik-balik. Diretso siya. Ski. Then, showman. Back. Down. Reverse. Ski. Showman. Okay. Ski. Back. Showman. Back. Down. Reverse. Ski. Showman. Okay. Iikot na Iikot siya. Ready. Ski. Up. Showman. Back. Ski. Showman. Boom. Control lang ng distance. Ready. Ski. Back. Showman. Back. Down. Ski. Showman. Ready. Ski. Back. Showman. Back. Down. Reverse. Ski. Showman. Ski. Back. Showman. Back. Down. Ready. Ski. Back. Showman. Back. Down. First. Ski. Showman. Go for me. Showman. Ready. Ski. Back. Down. Ski. Ready. Ski. Up. Show. Up. Down. Show me. What? Kayo man dyan. Go. Just give me space. Ski. Up. Show me. Up. Down. Reverse.
ski, some. Ulit. Tama na. Atas na ko sa kami. Okay, ready. Ski. Back. Shomen. Back. Ayan. Reverse. Ski. Shomen. Ready. Ski. Back. Shomen. Back. Gedan. Reverse. Ski. Shomen. Ready. Ski. Back. Shomen. Back. Back muna. Back muna. Ready. Ready. Ski. Back. Shomen. Back. Gedan. Reverse. Ski. Shomen. Nice. Yan. Sa ikot. Camera. Ready. Ski. Back. Shomen. Back. Gedan. Reverse. Sa reverse walang step. Walang siya. Pag gedan mo na. Yan. Oh. Back. Good. One at least. Ready. Ski. Back. Shomen. Back. Gedan. Reverse. Ski. Shomen. Good. Ready. Ski. Back. Shomen. Back. Gedan. Reverse. Ski. Ski muna. Shomen. Excited. Talaga, hindi mo naman makukuha sa una lang yan eh. Ready. Ski. Continuous learning yan. Sige na to. Tuloy lang. Shomen. Back. Gedan. Reverse. Ski. Shomen. Ready. Ski. Back. Shomen. Back. Gedan. Reverse. Ski. Shomen. Ready. Ski. Back. Shomen. Back. Gedan. Reverse. Ski. Shomen. Ready. Ski. Back. Shomen. Back. Reverse. Gedan. Ski. Shomen. Pag nag-choking ka to, i-diretso mo to sa okay. Huwag sa gilid. Yeah. Ready. Ski. Back. Shomen. Back. Gedan. Reverse. Ski. Shomen. Ulit. Yung initial mo sa'yo, nasa ulit. Straight siya. Yung ski. Ready. Ski. Back. Shomen. Back. Gedan. Ready. 1, 2, 3. Back. 4, 5, 6, 7. Ready. 1, 2, 3. Back. 4, 5, 6, 7. Ready. Ready. 1, 2, 3. Back. 4, 5, 6, 7. Ready. 1, 2, 3. Back. 4, 5, 6, 7. Bantik, bantik. Pagkali ang bantik. Ang pinalim. Ready. 1, 2, 3. Back. 4, 5, 6, 7. Ready. 1, 2, 3. Back. 4, 5, 6, 7. Last. Ready. 1, 2, 3. Back. 4, 5, 6, 7. Okay. Memorize na. Marami yun. Naparami yung natin. Ano ba lang yun ah? 6 pa rin, di ba? Ah, 7.
7 pa lang yan. 13, 13, di ba may 13? Meron pang 13, meron pang May 31. meron din 20. 32 pa, ay 32. Alam ko lang 13 tsaka 31. Ah, 13. Pero yung iba hindi ko. Pero sa kanan tayo, pag alam na natin yung ibang suburo. Yung ibang suburo na laking space ng gagawin. Tapos na dito. Meron tayo parang 11, 12, 13. Galing siya dito. Tapos gano'n, no? Kaya malaki ang space na kakainin. 11 siguro yun. 11. Tapos yung isa galing mo dito. Kaya delikado nga, kaya ayaw. Wala maganda yung grip mo. Kasi malaki ng space ang kakainin ng ng 11, 12, 13 na suri. Yung 13, yun na yung may ikot. Yung nakikita natin sa malaking space din. Malaking space din, no? Kakainin, no? Kaya kapag kabisado nyo na to, yung mga next na suburi, may ganito kasi. Haso guys, haso. 8. Haso 8. Haso 8. So, galing dito sa likod na lang ako. Palo, harap. Tapos palo, harap. Balik. Kaya nga, wag muna tayo. Doon muna tayo sa 10. Sa 10 muna. Kaya masyadong malaki yun. Masakay yung space. Laba pa na kulungan. Oo. Malaki yun. Tapos yung isa, paano talaga na? 11, 12, 13 yun. Pero pag alam nyo na yung kaya ito, haso guys, siya ito, madalas to. Parang tatlo dito sa 17, 18, 19. Lahat yung galing sa haso guys. Tapos, merong sulikod, merong showman. So, 10 lang muna. Sige, sabi mo na